எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஒவ்வொரு முறை கேரளா வரும்போதும் நிறைய மூட்டையாக லவ் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அதுக்கு மஞ்சுமல் பாய்ஸ் பார்த்துட்டு சென்னையில் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். இப்போ என் படத்துக்கு பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. കൊച്ചി സോ എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വെൽക്കം ചെയ്യാല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾ സംഘനെ. വെരി വാം വെൽക്കം ടു യു സർ, ടു നമ്മുടെ കൊച്ചി. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനൊന്നുപരി ഒരു മലയാളി പ്രേക്ഷകൻ കൂടെയാണ്. ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ഐ എം എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ. സേതു സാർ ഒരു ഫിനോമിനൽ ആക്ടറിനുപരി ഒരു ഫിനോമിനൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് കൂടിയാണ്. സോ വി ആർ വെരി ഓണർഡ് ടു ബി ഇൻ യുവർ പ്രസൻസ് സർ. ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടുഡേ to tell you all that I am so grateful for you for being such a wonderful audience. ഇത്രയും മനോഹരമായ ഓഡിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. കാരണം നല്ല സിനിമ എന്നും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും ഇനിയും വീണ്ടും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് എല്ലാ രീതിയിലും ഇനിയും ബെറ്റർ ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചാലഞ്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണ് മലയാളി ഓഡിയൻസ്. നമ്മുടെ സിനിമ മഹാരാജ ഇത്രയും വലിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആക്കി തന്നതിന് നിങ്ങളടുത്ത് ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയണം. വി ആർ ഹിയർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ സക്സസ് ഓഫ് മഹാരാജ. സേതു സാറിന്റെ 50th മൂവി കൂടിയാണിത്. സോ ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ വെരി സ്പെഷ്യൽ ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം. നിതിലന്റെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊന്ന ബൊമ്മയായിരുന്നു നിതിലന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി, വിച്ച് വാസ് എ ഹിറ്റ്, സൂപ്പർ ഹിറ്റ്. ആൻഡ് now he is out with his second movie, which is Maharaja, which is again a super hit. And me being Malayali, ഞാൻ പറയുന്നു അടുത്ത സിനിമയും സാർ ഒരു ഹാട്രിക് അടിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതൊരു റൈറ്റർ ആൻഡ് ഒരു ഡയറക്ടർ, നല്ല തോട്ട്ഫുൾ സിനിമ എഴുതുന്ന ഒരു റൈറ്റർ ആൻഡ് ഡയറക്ടറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് ഇത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്, വലിയൊരു ചാലഞ്ചാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട്, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ ടീമിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സേതു സാർ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കണ്ടേ? சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சா படம்? உங்களை எல்லாம் பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மஞ்சுமல் பாய்ஸ் பார்த்துட்டு சென்னையில் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். இப்போ என் படத்துக்கு பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ ஆல். நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு, இந்த ரிசப்ஷனுக்கு ரொம்ப கடமை பண்ணுறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் எப்பவுமே கேரளா மூவிஸ் ரொம்ப வருஷம் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஃபாஃபா மூவி எல்லா படங்களும் சொல்லிருக்கேன். ஸோ ஃப்ரம் த சால்ட் அண்ட் பெப்பர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி நான் படிக்கும்போது வந்து அக்ரஹாரத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்க படங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. லவ் யூ ஆல். சினிமா ஹாஸ் நோ பவுண்டரிஸ். That's the only thing I want to say. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thanks for this blessing. Thank you so much. நான் ஒவ்வொரு முறை கேரளா வரும்போதும் நிறைய மூட்டையாக லவ் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். அது இந்த படத்துக்காக வந்து பார்க்கும்போது என்னோடய 50th ஃபிலிம், இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்பு முதல்ல ரொம்ப நன்றி. இந்த படத்தை தேட்டரில் வந்து பார்த்து உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப நன்றி. இதை ஒரு ஷாக்காக வச்சுக்கிட்டு, இது ஒரு ரீசனாக வச்சுக்கிட்டு உங்கள் எல்லாரையும் வந்து பார்க்குறதுல ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். தேங்க்ஸ் டு ஆல் மலையாளிஸ் அண்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. Thank you so much. Thank you. I love you. லட்சுமணன் வீட்டு சாமிஸ்ல என் பொண்ணு கேம்ப்ல வந்தோடனே லட்சுமணன் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க சார். 2 தனிப்படாம